Unit for delivery for Sir Armand of Cagayan Valley. Sir, test and check natin si ENC Glock Salient Arms International mo, sir. Yan siya, sir. Then, consumables mo po, sir. Yan, sir. May gold barrels. May mga gold details din po. Yan. Sir, sa mags mo, sir. Sa paglagay ng bala, baba mo si mag follower. Then, yung BBs, ang peso niya is pa zigzag. Yan, pa zigzag. Then, sa paglagay ng gas. Sa paglagay ng gas, upside down si mags. 5 to 8 seconds. Sir, no leaking yung mags. Test fire natin, sir. Firing. Sir, pag naka-open slide, baba mo si mags. Slide. Thank you.